प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 14, अनुवाद शैलबाला माता जी। देखते, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद। हरिओम प्रभु जी, जय जगन्नाथ। प्रभु जी को प्रणाम, समस्त को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यही शरीर रूपक नगर प्रभु अर्थात आत्मा कौन सी कर्म सृष्टि करे नहीं किंबा से लोक मानक काम करने को प्रेरणा दिए नहीं किंबा से कर्मफल सृष्टि करे नहीं। ये सब भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा कर जाइछि। प्रभु जी व्याख्या करदेवी। आरंभ सप्तम अध्याय रे कुहाजिब जे जीव भगवान का सह गुण रे समान, यह जड़ पदार्थ ठारू भिन्न। शक्ति जीव शक्ति भगवान एक शक्ति अटे। यह भगवान भौतिक शक्ति ठारू भिन्न। कौन सी शक्ति नीचतर शक्ति नुहे, जीव शक्ति उच्चतर अटे। किंतु कौन सी कारणवशत जीव केउ अविस्मरणीय कालरू भूत प्रकृतिर संस्पर्श रे आसी जाइछि, से वर्तमान जे कौनसी भौतिक जड़ शरीर एवं अस्थायी शरीर लाभ करिछि, ताहार गत कर्मर प्रतिक्रिया क्रिया अटे। सेही प्रतिक्रिया स्वरूप से ये शरीर लाभ करिछि। ये प्रकार एक बद्ध परिवेश भितरे रही से कर्मफल भोग करुछि। से अविद्यार वशवर्ती होई निजକୁ जड़ शरीर बोली भावी शारीरिक कर्मर प्रतिफल भोगुछि। जो अविस्मरणीय कालरू से ये अविद्यार वशवर्ती होइछि, सेठी जोगु इसे शारीरिक दुख जंत्रणा भोग करछि। जेतेबेले जीव शारीरिक क्रियारू अलगा होई जाए, सेतेबेले से शारीरिक कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त होई जाए। जे पर्यंत ये शरीर रूपक नगर रे अछि, से पर्यंत से यार मालिक बोली प्रतिभात होउछि, किंतु वास्तव में से यार मालिक नहीं। से केवल ये भव सागर रे जीवन संग्राम रे रत अछि। ये भव सागर रे उताल तरंगमाला ताकू समुद्र रे उठाउछंती और पकाउछंती। से समुद्र रे हाबू डुबू खाउची एवं ताहार यह उपरे कौनसी कर्तृत्व नहीं। दिव्य कृष्ण चेतना बल रे ये भवसागर उद्धार हेबा ही तार एकमात्र उपाय अटे। ताहा कृष्ण चेतना ही ताकू समस्त दुख दुर्विपाकरू रक्षा करिव। लोकमानक पाई प्रभु ईश्वर कर्तृत्व कर्म एवं कर्मफल संजोग इत्यादि को रचना करती नहीं, मात्र प्रकृति स्वभावत सबकिछि करिथाए। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वेद मानकरे ईश्वर विषय प्रतिपादन कराइछि। कहा जाइछि कि से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वाध्यक्ष तथा कर्मफलदाता अटନ୍ତି। जे समस्त जीव मानकु ताकर निज निजर कर्मानुसारे ही न्यायपूर्वक फल प्रदान करिथांती। एठारे परमात्मांकर वर्णना जगत सहित तांक संबंध को दर्शाइबा पई करा जाइछि। हरिओम प्रभु जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता जी। इस श्लोक रे श्री भगवान कहते कि प्रभु माने श्री भगवान प्रभु ईश्वर को बा माने जे संसार को सृष्टि करिसेंती तांको संबोधन रे कहिसेंती लोकस्य न कर्तृत्वम, लोक मानकर कर्तृत्व को कर्तापण को, न कर्मणि कर्म को, न कर्मफल संयोगम कर्म फलर संयोग को सृजति, एको कौन सी ईश्वर एको करती नहीं। माने ये बड़ प्रश्न आमर रही था सब बेले कि लोक जो माने करती काम से केभली करते, ईश्वर शक्ति बिना से केमिति करि परिबो। बिना ईश्वर की इच्छा तो पत्र भी तलू को पड़े ना, कौन कार्य हुए ना।
ତେଣୁ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କରାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଭଳି ନୁହଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଲକୁଲ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କି ଈଶ୍ୱର ସେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏ କେମିତି ଆସେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ କର୍ମଫଳ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା, ଏଥିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଇଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସଂସାରରେ ରଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବର କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ଆଦି ମାନେ ଦେଖିକି ଲାଗେ କି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବଳପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାମରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ବା କରାନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆମେ ଭାବିବା ବା ଏକୁ ମାନି ନେବା ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଘୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଜାଗାରେ ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କର୍ମଣି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବା ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଜୀବମାନେ କରନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଜୀବ ଏସବୁ କାମ କରେ। ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେବ କି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭାବିବା ଈଶ୍ୱର ସମ ନୁହଁ, ସେ ବୈଷମ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର। ନହେଲେ ସିଏ ଏଭଳି ମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଭଗବାନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଓଲଟା ମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଆରୋପିତ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଇଏ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏ ସବୁ କର୍ମର କାରଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ବୈଷମ୍ୟ ନୈର୍ଗୁଣ୍ୟେ ଦୋଷ ନ ସାପେକ୍ଷ ତଥା ହି ଦର୍ଶୟତି। ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷମତା ବା ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଦି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଭଳି କହିଛି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜୀବର କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆଦି ବା ଜୀବ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାଏ ସେ କରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ସେ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସିଏ ଅନାଦି। ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଅନାଦି, ଯେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥାଏ ଆଉ ଶ୍ରୁତିରେ, ବେଦରେ ବା କୌଣସି ପୁରାଣରେ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସଂସ୍କାର, ଜୀବ କେଉଁ ଦିନରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବା କାହିଁକି କରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କର୍ମକୁ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜୀବକୁ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଜୀବ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଅତଃ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷମ୍ୟ ଆଦି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଜୀବଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅନାଦି ହୋଇଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ମାନେ ଆରୋପିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବ ତାର ଆଶା, ଯେମିତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ମରିଗଲେ ପୁରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପର ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ପୁରା କଲେ, କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ,
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯଦି କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଜୀବଙ୍କୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନିବାକୁ ହେବ କି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ ବରଂ କର୍ମର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଷମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟର ବିରୋଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଶ୍ରୁତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷମତାର ମାନେ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନାଦି ଜୀବ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବଙ୍କୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ତାର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜୀବର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କିଏ ଗଛକୁ କାଟିଦିଏ, କିଏ ଗଛକୁ ରୋପଣ କରେ, କିଏ ଫଳକୁ ଖାଏ, କିଏ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଲୋକମାନେ ତାର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କରିଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାରର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମାନେ ବିଷମ ରହିତ ରହି ବା ସମଭାବରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା ସେ କର୍ମ ସେ କରିଚାଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଉଲ୍ଟା ଯାହା ଯାହା ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମକୁ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କର୍ମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି, ନା କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ଏସବୁ କିଛି ଆମର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ଲୋକ ହଉ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରାଇବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମାନେ ଅବନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ପାପକର୍ମ କରାଇବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ କରିଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯିବ ଇଏ ହେଲା ପରାଧୀନ। କାରଣ ୟାର ସବୁ କିଛି ତ ଈଶ୍ୱର କରାଇବେ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଯଦି ଜୀବ ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ହଉ ଖରାପ କାମ ହଉ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଜୀବ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବ କେମିତି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ କର୍ମ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏତେ ଉପଦେଶ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେଇଦେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଠି ମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଜୀବ ଯେଉଁ କରିପାରୁଛି ତାର କାରଣ ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାର କର୍ମକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେଶକୁ ଜୀବକୁ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ଜୀବ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ବୁଝିକି କର୍ମକୁ ବାଛି ନେଇ ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍କର୍ମ ଆଦି ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରିଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ମାନି ନେବା କି ଭଗବାନ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ କର୍ମକୁ ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ମାନିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଷମତା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଆଦି ଗୁଣକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି ଆମେ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ପୁଣି ସିଧା ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା କି ଇଏ ତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ମାରାଇଲେ, ଇଏ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୋଷ ଶ୍ରୁତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ସମଭାବ। ଏଠି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ମାନେ ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ନ କର୍ମାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ସମୁଦାୟଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣ
बा कर्म बा कर्म फल को रचना करती ना। जीवर जो स्वभाव, जीवर गोटे स्वभाव है अविद्या। जोटा भूल से ठीक भाव एटा अविद्या माने अविद्या ही तार स्वभाव थिबारु से कर्तापण से माने कर्म से कर्म फल इत्यादि सृष्टि हुई जीव को ये संसार रे माने चलाई था। ये हैला माने ये श्लोकर अर्थ जो श्रीधर स्वामीपाद ये श्लोक कहते श्री भगवान ये श्लोक जो कहते न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग्यं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही प्रवर्तन होता है। एठी माने श्री रामानुजाचार्य पाद श्लोकर अर्थ रे कहते कि वास्तव रे प्रकृतिर संसर्ग रे माने देवता तिर्यक मनुष्य स्थावर आज वर्तमान जिते प्रकार माने आमे जीवजंतु देखती एवं से माने देवता आदि शरीर सहित संबंधित विशिष्ट कर्तृत्व एवं से संबंध रखुवा विशिष्ट कर्म जमिति आमे देखिवा पई सूर्यंकर सूर्य हेले हमर आखिर देवता एवं सूर्य आलोक रु ही आमे देखि पारंती से बड़ी आमे सुनिवा पई दिग्पति माने से बड़ी स्पर्श पाई वायु देवता ये सब जो कर्म आमे करते ज्ञानेन्द्रिय द्वारा कर्मेन्द्रिय द्वारा से कहते ये सब कर्म जो माने आमे करि थांती एवं तार फल मध्य आमको प्राप्त होता है। वास्तव रे एको माने आत्मा रचना करे नाही। फिर किए रचना करे सी माने कर्म आसिला कोटे प्रेरणा के भली आसे से कहते स्वभाव ही यार कारण। श्लोक अनुसार से कहते स्वभाव ही यार कारण। प्रकृति संबंधी वासना आम पाखरे अनादि कालरू वास करुछि एवं अभिप्राय एया कि अनादि कालरू आमे माने प्रवृत्त पूर्व जन्म कर्म अनुसार आमे माने कौन करती ना प्रकृतिर संसर्ग रे सही सही शरीर प्राप्त होई आमे माने कौन करती से कर्म को करि चलती। तेणु वासना द्वारा माने आमर ए प्रकार सब कर्तृत्व भाव इत्यादि सृष्टि होता है। जीवर जो प्रकार वासना था सी तार माने जो जगार जन्म है जो कर्म करुछि से कर्म रे तार गोटे इच्छा सृष्टि होता है एवं से प्रकार इच्छा मध्य तार प्रबल होता है एवं वासना बढ़ी था। यही वासना को लेकिन से सबु बेले चिंतित था एवं एको नहीं से कर्म करे। जदि मृत्यु से भली पाबार गोटे विश्राम जेमिति आमे राति रे थकिकी सोई गले सकाळ उठिकी पुणी से काम को आमे माने करि चलती आमको कहीं कहतेनि के प्रेरणा दियंतेनि के बुझातेनि कि तुम कामटा अधा करथिला एबे पूरा कर। लोक आपे आपे करि चलती। वास्तव रे तांकर अज्ञानता बा स्वभाव एटा बुझिबा को हबो। माने श्री शंकराचार्य पाद श्लोक रे कहउचंती कि देहर जो स्वामी आत्मा से कौन से कर्म माने कर बोली से केबे हेले कहे नाही ना से कौन सी माने कर्मर फल को मध्य से रचना करि थाए। जदि देहर स्वामी आत्मा स्वयं कुछ करे नाही ताहाले सब किए करि थाए। एक कथा को शंकराचार्य पाद कहउचंदी स्वभाव तो स्वभाव स्वभाव शब्दर अर्थ है स्वभाव निजर भाव इथिरे भगवान का भाव आसी नाही। स्वभाव तो स्वभाव स्वभाव अविद्या लक्षण प्रकृति ही माया प्रवर्तते। ये कहते ये वास्तव रे अविद्या जनित अविद्या जार स्वरूप अविद्या है जोटा माने वास्तव रे जार माने अस्तित्व नाही आमे सेटा को से भाबिबा सबठारु बड़ कथा है आमे शरीर को निजे भावुचंती जोटा कि अविद्या एवं निजे भाविला पर आमे से कर्म रे करि चली आमे ए देशर माने निज को भावुचंती बा निजे आमे माने आमर ना एया आमर जाति एया आमर गोत्र एया आमर शरीर हेले मु निजे ये सब आम मानि दउचंती जेते बेले मृत्यु हो जाए ये सबु गुड़िकर एड्रेस बा माने ठिकाना सब बदल जाए पुणी दूसरे आउ गोटे जगार। तेणु ये आम केमिति कहवा आमे अविद्या द्वारा कर्म करूना बोली
आमे अविद्या आमे जोटाको मिछ आमे भावुचंती ये हैला मोर पत्नी ये हैला मोर पुत्र ये हैला मोर घर ये सब गुड़िक जिते आमे आरोपित कर निजको निजे सेते बेले कौन जना पड़े ये वास्तव में भगवान कराउछंती वास्तव में ये हैला आमर स्वभाव आमर निजर भावना एमिति एवं सेति पाई प्रकृति माने माया ही जोटा कि अविद्या जनित जेटा अविद्यार सृष्टि होइछि से वास्तव में सब कर्म आम द्वारा ही कराए आमे श्री भगवान एक कौन कर्म कराती ना तेणु भगवत गीता को आमे बुझिला परे बरं आमे कर्म को त्याग करिवार उपाय श्री भगवान आमको दे थांती कारण ये माया एवं ये अविद्यार जात जोटा को आमे जहाँ भावुचंती वास्तव में सेटा से नुह तेणु ए प्रकार अविद्या आम स्वभाव भितरे घर करि नै थिबारु आम्भे माने कर्म रे एभली भाव रे प्रवृत्त हो जाती किंतु आमे माने बेले बेले आउ अत्यधिक अज्ञानतार भावती भगवान आमको सब करूछंती किंतु वास्तव में आमर सब महात्मा माने ये श्लोकर अर्थ रे आमको बुझाइले कि वास्तव श्री भगवान आमर कर्म करिवार प्रेरणा बा आमर कर्म फल से आमको प्रदान करती नाही हमें निजे निजे ही आम स्वभाव रु ही आमे माने एभली प्रकार कर्म करिथांती नहले श्री भगवान आमको कर्म त्याग इत्यादि शिक्षा दियंते नाही जदि सी सब कर्म करो थांते ताले कर्म त्याग करिया पे से आमको काहे की प्रेरणा दियंते कि कर्म इत्यादि त्याग करदेवा उचित कर्मर फल को मते प्रदान करदेवा उचित कर्म को करिला बेले कौनसी प्रकार आसक्ति न रखा उचित काहे कहते तार कारण है कर्म वास्तव में आमे निज स्वभाव आमे करिथांती आमे जिते बेले आमे से अविद्यार मुक्त हवा सेते बेले आमे विद्यार माने निकट को जीवा एवं सेते बेले आमे बंधन मुक्त हो पारिबा। जय जगन्नाथ। हरि बोल।